አዎ እዚህ ጋር የሚደርሰው እዚህ ጋር ከዚህ ይመጣል። ወይኔ አባቴ ድረስ እንደው ምን አይነቱ ነው ያመጣብኝ ዛሬ። ወይ እንደው እድሌ እንደው ይሄን ያፈቀርኩት አይ እድሌ። ስንት ነው የገዛኸው? እኔ አንቺ አልፈልግም። አንተ ሰውዬ ወዳኛለች ብለህ አትኩራብኝ። ተው። እኔ አንቺ አልፈልግም። አልፈልግም። ለምን? ቆንጆ አንቺ ጨቅጫቃ ነሽ። ጨቅጫቃ ሰው ትጨቀጭቃለሽ። ፍቅር እኮ ነው የኔ ቆንጆ፣ ፍቅር እኮ ነው። ይሄ እኮ በቃ ፍቅሬን እየገለጽኩኝ እኮ ነው። አንተ ደግሞ እንደምፈልገው አልሆን አልከኝ። በቃ ስለምወድህ እኮ ነው። ፍቅሬ ምን ሆነች? ፍቅሬ ተሾሜ ሞተች እንደ ባለፈው ታመማ ነበረች። ፍቅሬ ነው ልቤ ታመመ። ልቤ እዚህኛው ልቤ በአንተ ታመመ። እዚህ ያለው ልቤ በአንተ ምክንያት ቆሰለ። በቃ ያው እየተሰቃየ ነው እንግዲህ። ወይ ሐኪም ቤት ሂጂ ቶሎ። ቆሰለ ሐኪም ቤት ሂጂ። ለአንቺ መድኃኒትሽ አባባ ናቸው አሉኝ። እርሶ ናት መድኃኒት ያዋን ድረሱልኝ። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። መድኃኒት ይስጡኝ። አዎ ቶጎ ታውቃለሽ? ዳማካሴ አትክልቱ። አዎ ዳማካሴ እንደዚህ አዋርጊውና በአፍንጫ አንድ ሲኒ ጠጪው። ከዛም በኋላ አንድ ወዴ እንደዚህ አዋርጊውና 3 ቀን ጧት አንዳንድ ብርጭቆ ጧት ጠጪ። ባዶ ሆድ ውስጥ ጠጪ። ደማካሴ እኮ የምች እኮ ነው። ምች ከያዘ እኮ ነው ደማካሴ ከቡና ጋር የሚጠጣው። እንዴ ልትገለኝ ነው እንዴ አንተ? እኔ እኮ ጠላታሚም ይሆናል። ጠላታሚም እንደዚህ አድርጊ። እሱም ጥሩ ነው። ወይኔ እንደው እድሌ። እኔ እኮ አፍቅሬ እኮ ነው። አንተ አይገባም እንዴ? እንደዚህ አትበል። አልወድም እኔ ትልቅ ሰው ነኝ። እኔ ትዳር ነው የሚያውቀው። እና ከፍቅር በኋላ እኮ ነው የምትጋባው ታዲያ። እኔ ከዱባይ ሂጄ አሁን ስንት ሰዓት ነው? ስንት ነው? ወርቅ ሰዓት ገዝተው ነው። ምንድን ነው ይሄ? እኔ ምን አውቃለሁ? ንገረኝ እንጂ። እኔ ምን ከቤት ወጥቼ አላውቅም። ምን አውቃለሁ እኔ? ንገረኝ አንተ። እንደው ድሮስ አፈር እየሸተትክ ነበር የምትመጣብኝ። አሁን በሽቶ ተለቅልቀህ ልትመጣ ነው? ወይኔ ጠድይ። እንደው ምናልሽ ድሮስ እዛው እርሻው ጋር ስትውል ያው አፈር ነበር የምትሸተው። አሁን እንደው ሽቶ ተለቅልቀህ ልትመጣብኝ ነው እንዴ? ወይኔ እኔ እኮ ለአንቺ ነው ገዛሁሽ፣ ለራሴ አይደለም። እና እኮ ሰርፕራይዝ እኮ ነው የሚደረገው። አይኔን እንደዚህ አስጨፍነ አንገቴን ስመህ ለአንቺ ለምን ገዛሁሽ? ባለፈው ከተማ ውስጥ ሰው አንቺ ጋር ሲያልፍ እንደዚህ እያለ ነው የሚያልፈው። ለምን እንደሆነ አላውቅም። እስኪ ይሄ ነገር ቀቢውና እናያለን ብዬ ነው። እንደዛ ነው። አዎ ሰው አንቺ ጋር ሲያልፍ እየፈሳሽ ነው የምትችው? አዎ አንዳንዴ ሆዴን ስለሚቆርጠኝ ይፈሳለሁ። አዎ ትለቅቃለሽ። እና አንተ ድንች እኮ ነው የምታበላኝም በየቀኑ። እና ምን ላድርግ ታዲያ? ለዛ ነው ሰው አንቺ ጋር ሲያልፍ እያለ ነው የሚያልፈው። ይሄ ነገር ቀቢውና
ta'u sana biloo iidi. ለምን ሰው ትረብሻለህ? ለምን ከተማ ትረብሻለህ አንቺ? አንተም ድንች አታብላኛ። ድንች እያበላኸኝ እኮ ነው ሁሌ የምፈሳው። አንተ ደግሞ የአንተ ውጤት እኮ ነው ይሄ። እንዴ ሲጀምር አይታወቅህም እንጂ አንተ ራስህ ትፈሳለህ። ውጪ። አሁን ራስህ ሸተተኝ እንዴ። ያ ሰየዴ አምቤል ካራማ ያ ሰየዴ አምቤል ካራማ ሰየዴ አዳይ ሲናን ኮልፊሲሰ ወልያን tokko eenyuun inni isinii waama joon haadha kumaa deebisaa eenyuun maanno أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيمبرو نات أتينيون Aramni amma waan akka kanaa gite argite yaa machinuun jetti. Jaarsi kun erga Dubaayii dhaqeetiin እናንተ sirbaa olee galeetiin jedheeti. Maal maqaa nu nyaatta sila? Maal maqaa nu nyaatta? Wanni maqaa nu nyaattu maal inni? Namni akkamitti boottiin xiyyaara yaabbata? Niiticha na gisee dhuma natti dhufte ati afaa kaayidiidhaan namatti hin dhuftu miti. Matuma na nyaachuudhaaf natti dhufta ka. Namni akkamitti boottiin xiyyaara yaabbata jedhama. Eegan bara natti na fuudhi jennaan sin fuudhu jedhee sidi duutii kuloo dalaalamii gisuma dhufte anuma nyaatta. Sin fuudhu ammallee laa kuloo laa namna dhaga'u sin fuudhu. Ana maal ana fuudhu dhabu kun keerra mana godhata. Mikinaatuma sanaafi kan wamtaate achi ollataa sobtu sana malee wamti biraan jiru. Boottii maal caammaadhumaan waman kee wadda kunoo maal boottii maal kun maal bineensa moo caammaa kooti kee wadde tan eenyuun ni na dhowwa waan kootii tiru miila duwwaa olitti bahu. Maaliif maqaa nu nyaattaa dhagaatiin kiyya maal maqaa nu nyaattaa? Maqaan akkamitti nyaatama maqaan kee nyaatamuuti. Namni maqaa akkamitti nyaata? Akka Oromootiin maqaa nu nyaatta yeroo jalqabaatitti namni boottiidhaan xiyyaara kure. Yeroo jalqabaa badhaasaa ka. Nama yeroo jalqabaatii waan haaraa dalage badhaasaa yoo dandeessan. Maali jira rabbi akkamitti namni boottiidhaan xiyyaara koran jedha baraan godhi xiyyaaraa keessaa sun argine jedha baraan amma akka Joon Daaneel hidhan sanitti fannifamuu qabdaati. Maali jennaan seera xiyyaara cabsite. Ati amma utuu Itoophiyaatti deebi'i jedhame wambadii nama lamaarra teessaa kanuma nama wayii yoo qabatte malee tokko irra teenyaan barcumni mootummaan caba. Mootummaan Itoophiyaa nama akkanaa kana jechuudha seera jala oolchuu qaba. Namoonni akkanaa kunniin jechuudha lafa jala hidhamuu qaban. Lafa jalatti si haa hidhami lafa jalatti. Arbanyaa. Qabi yoo si mo'adhe jedhe maqaa isin nyaadhe
Allahu akbar wiinii 18 qaba nagaya fudhate namichi wiiniiti. Jaran. Waa tokkotti hin barbaadu wiinii si qofa balleessina. Nama 700 jirtu. Taaptaappii gootu waan qabdan nu darbattu wiinii 18 qabdi xabuma kana ashannamne wiinii si balleessineera. Hojii kooti jenne wiinicha balleessine. Niitii fan. Jabaadha taaptaappuudha. Karoorri keenya maal inni ijoollee? Wiinii balleessu. Bunseene ijoollee koo. Taayimingii irratti mee waan wayya qabu Nama ta'een taayimingii naa eegaa. Mana jala deemante sa'aatii kan akkaawuntii na jala barreessee sa'aatii yaa'uu siqaa biraa keessa jira akkaawuntii isaa kana maan na jala barreessee sa'aatii deemee namatti rabbiin sodaadhu. Gaayis taayimingiidha please. Taayimingii jaraan. Eenyu? Dhimman caamna. Wiinii balleessina. Family manii gaanii takka yoo ol darban kumaaf wayi ta'an. Please guys, please family. Timing. Guys. Uff. Dhageeffadhu. Qixaati tokko faa kottu dhageeffadhu madhu kattaame. Kottu. 1,000. Qixaati tokko faa. 2,000. 2,000 gal. Laal. Waadaa naa gadi. Guys, maadriidhaan. Yalla deema. Galatooma walaa ulfaadhaa family. Thank you. Jechaan qabu dhugaa rabbii. Wallahi billahi. Taatiin 2,000 jedhani. Kan ababaa guutanis, kan taaptaap gootanis, kan hundi keessan wallahi billahi. Warri jala kana jirtan osoo qabaatanii akka leenca naa kennitan abdiin qaba dhugaa rabbi osoo qabaatanii akka leenca horii naa kennitan abdii qaba. Ulfaadhaa galatoomaa an jechaan isin ibsuun qabu. Thank you.